Mercedes-Benz Echka soли барориш 94. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 372,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин, сиденияш лахтагин, бо аввало рӯйкашҳои замонави кишидагӣ. Канин ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. мотор 2.2 сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанде? расход номаълум гусасям. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 626 54 44. расходаш 10 такиди сахта мегашад дӯстон. Toyota Camry соли барориш 2009. европейка мошин дӯстон. яъни ду паҳроникои пеш намуди бернаи мошин. ҳолатҳои 4 балон хуб. мани намуд аз қафои мошин. 4 паҳроникои қафо боз задни камераам дорад. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, дута сиденияи пеш обогрев сидени, инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, мультирӯл, рӯлош лифт. сиденияшам лифт. чорни кожа дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанде? расходаш 10 та газкиди 80 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 130,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 900 41 41. Toyota Corolla Verso соли барориш 2005. мошин гаштагӣ шаҳри хуҷамба гаштагӣ. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. қафош бе 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, сентр замок, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробег калиташ старт стоп будаст. пробегашам мефаҳмем ҳозир дӯстон. دویست و 35,000 کیلومتر пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. сиденияш лахтагӣ, аввалош рӯйкашҳои замонави кишидагӣ. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанде? расходаш 10 та газки 90 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 847 01 01. Hyundai Sonata
سال برارش 2011 ماشین دوبای که دوستان منی نمود بیرنه ماشین منی حجتاش اجازت مخصوص تا ماهی هماره معاینه تکنیکیش تا ماهی ایوله دوستان ایولی 2022 منی نمود از کفای ماشین باز کفاش به زدنی کاملی هم داره حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماک آینه چای پیش الکترونیکه کروبکش اتومات تیترونیک و اینجا سی دی پلیر دارد مانیتور دارد مولتی رول رولاش لیفت و این هولت سالن ماشین دوستان با ماش پانورامه حاضر پرویگش هم میفهمیم 129,000 کیلومتر پرویگ و این هولت سالن کفای ماشین یادآور میشیم با ماش پانورامه موتور 2 سوزشوارش بنزین راسخودش 10 لیتر 11 لیتر به 100 کیلومتر میگرده و این هولت موتور ماشین نرخ ماشین 100,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 768 36 36 92 702 18 08 Honda CR-V سال برارش 2009 ماشین واگنی منی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز منی نمود از کفای ماشین قفاشنده 4 پهرانیکای قفاش هست حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماک کروبکش اتومات دوتا سیدینی پیش باگریف سیدینی و اینجا سیدی پلیر دارد مولتی رول رولاش لیفت خیلی پرویگش حاضر معلوم نه اینجا باز مانیتور هم دارد این هولت سالن ماشین باز اینجا لوکام دارد دوستان سیدینیاش کاجنی هم سیدینیاش لیفت این هولت سالن کفای ماشین موتور 2.4 سوزشوارش بنزین راسخود چنده؟ راسخود راسخودش نامعلوم دوستان و این هولت موتور ماشین نرخ ماشین 130,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 780 58 01